জাতীয় রাজপথর গেলপুর ছক নিকটরে বেআইন গোচালান অভিযোগে দুইটি পিকঅপ ভ্যান কু অটক রখিলে স্থানীয় লোকে সহিত গরু গাড়ি পুলিশ কু জিম্মা দিয়া যাইছে। দুইটি পিকঅপ ভ্যান কটকরু বালেশ্বর আড়কু যাউথলা। স্থানীয় লোকে গাড়িরু 30 রু অধিক গরুଙ୍କୁ উদ্ধার করে ছাড়ি ଦେଇଥିଲେ। গোটে গরু গাড়ির ড্রাইভর ঘটনাস্থলରୁ ফেরার হইଥିବା বেলে জনে ড্রাইভরକୁ স্থানীয় লোকে পুলিশর জিম্মা ଦେଇଛନ୍ତି। ঘটনাস্থଳରେ উত্তেজনা ମଧ୍ୟ দেখা ଦେଇছে। पछ गाड़ीटा आग गाड़ी को एक्सीडेंट कला दीटा गाड़ी ये रहा स्थानीय लोक घेरी गले तो देखला बेलू गोरु थे अति अमानुषिक भाव 15-20 गोरु बंधा होते भर गोरु माता एत कंडीशन खराब थिला जे उद्धार कर लोक मैंने पानी देकर गाँव में नहीं आश्रय देते बेआईन भाव में जोटा चालान कर लोक देखिक दौड़ा दौड़ा छाड़ी पड़े रास्ता उपर गाड़ी ठिया गाड़ी जाम रोला स्थानीय लोक मैंने आसिक रास्ता क्लीयर कर पुलिस विभाग को खबर देते पुलिस विभाग आसिक शांति श्रृंखला रक्षा करुच्ची। जयपुर अभावनीय